धीरे धीरे केमती आकर्षित हेले व्यंग कविता व्यंग तो प्रथम नथिला ना निहाती व्यंग सहज रे हेई परिबो नै नयागढ़ रे हरिहर महापात्र गोटे करथांती ग्रहराज बोली गोटे पत्रिका अच्छा से मते नहीं संगे परिचय करदेले मत से पचारे कौन तुम कार्टून कर मुझे कार्टून करनी मुझे कारण आज पर्यटन कौन कम कर मत पचारे मुझे करनी तेणु मुझे हाँ कली कार्टून से कली मुझे जोगदेला हठात से दिने मत फतुरानंद गोटे बही दे गोटे कि बही मोर से मन पड़नी गोटे गप बही दे मुझे पढ़ी बहुत हसिली मुझे हसिला पर चिंता कली मुझे व्यंग कविता हास्य कविता कौन जानी नी विशेष भाव में भाविली जदि एमती गोटे हास्यरस गप भितर एत चमत्कार हास्य रही जाऊँगी मुझे कविता लिखी या भितर एमती हास्यरस देवी केते बढ़िया हम तापर धीरे धीरे लिखा आरंभ कली हास्यरस कविता आमे कहि परले फतुरानंद ही आपनकर गोटे प्रेरणा आपन देथिले मु माने वास्तव में कहबा को गले मु फतुरानंद फकीर मोहन आ आम अंचल प्रसिद्ध कवि हास्य कवि जदुमणि एवं शेष मोर फादर मो बापा यही 4 जन को मोर ही मो विद्यागुरु भाव में मो जो व्यंग काव्यर गुरु भाव में मु माने टीवी देखु देखु दिने झियो मते पचारिला डाडी मंत्री काली पिंधि टोपी आज किए भिड़ी मुंडे पगड़ी मु कहली झील काली पूरा ईद पर्व को जाइए मंत्री आज है पंजाबी को बड़ पर्व नानक जयंती से काली टोपी आज की पगड़ी से काली टोपी आज की पगड़ी झील कहला ताहले महिला सभा को गले मंत्री कौन पिंधुवे ब्लाउज और शाढ़ी आपनकर एई जो सिखिले माने गोटे व्यंग कविता माने काहाकु ना काहाकु निश्चित भाव में सबुड़े किछिटा तार सुधार आनिया पई सबुड़े व्यवहार करा जे ना व्यंगटा अनेक केमती केमती आपण व्यवहार कर व्यंग कविताटा को साधारणतः व्यंग कविता लिखिला बेले आमे बहुत चिंतार मग्न थाउ जे एई कविताटी केमिति उपयुक्त व्यंग हबो नहले दियो गड़ू गड़ू बानर हो जावा परी बेले बेले कविता तार व्यंग गुण हरई थाए हास्य गुण हरई थाए आपन जो साधारण कविता देखिए कविता जड़े आसी पढ़ी दे पड़ेला तापर रिएक्शन किछि न थाए बा कहीं कौन पढ़ला मते से कहीं पचारती नहीं किंतु मंच रे आपण हास्य कविता बा व्यंग कविता गोटे पढ़िबे संगे संगे मंच सामना रु तार रिएक्शन टा मिले सेति में बहुत चिंता करिबा को पड़े जे व्यंग कविता केमिति लिखिबा तो सेति बेले चिंता करे जे व्यंगर को पॉइंट ता सेठी रखिले प्रकृत हास्य रसटा ता भितरे आसीबो कहा कोटे व्यंग करबे को हेले ता ऊपर बहुत अधिक ज्ञान थिबा भी दरकार बहुत एनालिटिकल ज्ञान थिबा दरकार आपण जेमति कहली बहुत राजनेता मानन को बा पॉलिटिकली जो गुडाक सब अछि इश्यूज गुडाक ताकु ने कि बहुत व्यंग कविता लिखि छथि त रीतिमत आपण ओटे रिसर्च भलिया करंती एनालिटिकल स्टडी करंती सेति पई हां नै मु प्रकृत कहबा को गले मु पॉलिटिकल कविता विशेष भाव लिखे नाही एबे फेसबुक रे मु पदे पदे कविता पॉलिटिकल जो समय जो घटना घटुची ताकु नै कि मु सेते बेले कमेंट दे दोछ किंतु अन्य सब समय रे जो सामाजिक विसंगति घटुची बा जो घटना बली आखि सामना को आसुची ता ऊपर मु कविता लिखे किछि वर्ष तळे गुटे पिला गात भीतर खसी पड़ितला हरियाणा हां प्रिंस कथा कहछन आपण हां पिला ना प्रिंस से गात भीतर खसी पड़ितला गात भीतर खसिला परे जे पिलाटे पड़िची जे कोन लोक दुखी हितबे आपण भी दुखी हितबे मु भी दुखी हेली किंतु गात भीतर जतोल से बाहरिला विभिन्न अनुष्ठान तरफ ताको बहुत पुरस्कार मिलला या द्वारा कोन हला हम व्यंगकार भीतर से दुख सहित गोटे व्यंगटे पशिगला हम चिंता कला रे गात भीतर जे पड़ियो ताको मिलिबो कोन लेखिथिले ताको हास्यरस मु प्रथम कहे जे आम गार गोटे लोक नै कि ता पुओटी की नळ को गात भीतर तिरकी गळीला देखिला पिलाटी घंटा पर्यंत गळुची आ गळु नै तापर घरु टॉर्च आनी मारिकी देखिला बेलकू पिलाटा अंटा पर्यंत कहीं पड़ी ना आगुरी 50 पिला भितर पड़ी ए घटना आम घर भी बाद जाइनी प्रिंस घटना टीवी रु देखी पाखकू डाकी घरणी कहले शुभुची चलो बापा को तुम गात भितर को गलई दबा प्रिंस घटना टीवी रु देखी पाखकू डाकी घरणी कहले शुभुची चलो बापा को तुम गात भितर को गलई दबा टीवी वाला डाकी हाइलाइट कले प्रिंस भाया टंका पाइबा मु कहली हाँ उत्तम कथा बापा तो शेष अवस्था जिते बेले मरते गाତରେ पड़ी हाइलाइट कले बेस गोटे ना करते जे सर्वमोट मोर गोटे बापा थरे हरैले आउ कौन पाइबी तेणु मु भावुची निजे मु गात को डेइबी घरणी कहले डेइब तो डेइबा आगु भल कि मनरे भाव हाई गात भितर श्वासरुद्ध हो 3 दिन तुम रही पार मु करी मला तमरी सांगे 10 वर्ष है रही मुई गात भितर 3 दिन रही पारि नहीं तो अनेक जगह देखा जाए व्यंग गुड़ाक सब घरणी घाट को जाए तार पछरे कारण कौन हूँ ना आम जो साधारण कविता लिखुंट आप जहाँ ना लिखि दिंतु चलो कि व्यंग कविता जो अन्न क्या ना लिखिले मो स्त्री ना घरणी ना न लिखी मुझे आउ जन घरणी ना लिखिदेली ताले अवस्था प्रलय आड़ को जीव तो निज घरणी ना लिखापी आमको पूर्ण स्वाधीनता रही तेबे
ମୁଁ ଯୋଉଟା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ନାଁରେ ବୋଲି ଲେଖୁଛି ତା ବାସ୍ତବରେ ସେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ନାଁରେ ନୁହେଁ। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ହଉଛନ୍ତି ଉପଲକ୍ଷ। ଯେତେବେଳେ ଘଟିଲା ଏଇ ଯୋଉ କଳିଙ୍ଗ ନଗରରେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ହେଲା, ହେଇଥିଲା, ହଁ। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଲେଖିଥିଲି ଯେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଘରଣୀଙ୍କ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ମୁଁ ଦିନେ ଘରଣୀକି ପଚାରିଲି ପ୍ରଶ୍ନ, କହିଲ କୋଉ ପ୍ରାଣୀ ଜିଇଥିଲେ ଲକ୍ଷେ ଆଉ ମରିଗଲେ ଲକ୍ଷେ? ଘରଣୀ କହିଲେ ହାତୀ। ମୁଁ କହିଲି କୋଉ ପ୍ରାଣୀ ଜିଇଥିଲେ ଲକ୍ଷେ ମଲେ 5 ଲକ୍ଷ? ଘରଣୀ କହିଲେ ସେ କଳିଙ୍ଗ ନଗରର ଆଦିବାସୀ ଜାତି। କାହିଁକି ନା ପୁଲିସର ଗୁଳି ମାଡ଼ ଖାଇ ମଲା ନାହିଁ ଯେ ତା ଦାମ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା, ମରିଗଲା ଯେ ସେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅଧିକା। ମୁଁ କହିଲି ଭେରି ଗୁଡ୍, କାଲି ତମକୁ ବଜାର ନେଇକି ଖୁଆଇବି ଖାଲି ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ। ଘରଣୀ କହିଲେ ଛାଡ଼ ଏ ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ ପଛେ ଖୁଆଇବ, ଆଗ ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରଟା ଆଗ କହିବଟି, କୋଉ ପ୍ରାଣୀ ଜିଇଥିଲେ ଲାଭ ନାହିଁ କି ମରିଗଲେ ନାହିଁ ଜମା କ୍ଷତି? ମୁଁ କହିଲି କାଉ। ଘରଣୀ କହିଲେ କାଉ? କାଉ ନୁହଁ, ସେ ପ୍ରାଣୀଟି ତମ ଛଡା କେହି ନୁହଁ ଆଉ। ଆଉ ଏତେ କହି ଏଇ ସୁନାହାର ଗୋଟେ ଆଣିଲ ନାହିଁ କି ପାଟ ଶାଢୀ ଗୋଟେ କିଣିଲ ନାହିଁ, କି ଲାଭ ତମେ ବଞ୍ଚିକି ଥାଇ? ଆଉ ଯେତେ ବୁଝେଇଲେ ନିଜର ନାଁରେ ବୀମା ଫିମା ଗୋଟେ କରୁନ, ମରିଗଲେ ହେଲେ ଲାଭ ହୁଅନ୍ତା ଯେ LIC ନାଁ ଧରୁନ। হয় ତମେ ଟିକେ ଏବେ କଳିଙ୍ଗ ନଗର ଯାଆନ୍ତ ନାହିଁ, ଗୁଳିମାଡ଼ ଗୋଟେ ଖାଆନ୍ତ ନାହିଁ? କଳିଙ୍ଗ ନଗର ଯାଆନ୍ତ ନାହିଁ, ଗୁଳିମାଡ଼ ଗୋଟେ ଖାଆନ୍ତ ନାହିଁ? 5 ଲକ୍ଷ ହେଲେ ସୁନାହାର ହେଇ ପାଟ ଶାଢୀ ହେଇ ଆହୁରି ବି କିଛି ବଳନ୍ତା, କମ୍ ସେ କମ୍ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ତ ମିଳନ୍ତା। ଆପଣଙ୍କ ଘରଣୀଟା ବୁଝନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଉପଲକ୍ଷ ନୁହେଁ? ନା ପ୍ରଥମେ ବୁଝୁନଥିଲି, ପ୍ରଥମେ ଭାବୁଥିଲି ଯେ ଏମିତି କଣ ମୋ ନାଁ ଲେଖିଲେ, ବା ତୁମେ ଲେଖୁଛ ଏମିତିଆ, ମୁଁ ସିନା ବୁଝିପାରୁଛି, ସେ ନିଜକୁ କହନ୍ତି ହଁ ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଯୋଉମାନେ ପଢିବେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘରଣୀ ନାଁ ଲେଖିବେ। ଏମିତି ମଝିରେ ମଝିରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ବି ଦିନେ ଚିନ୍ତା କଲି ଏବଂ ଲେଖିଲି। ଦିନେ ମୁଁ ଯେ ମୋ ଡାଏରୀକୁ ଧରି ସେ ଦିନେ ଚିରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି କଣ ନା ତମେ କାହିଁ ମୋ ନାଁ ଲେଖୁଛ, ମୋ ଡାଏରୀ ସବୁ ଚିରିଦେବି। ତାକୁ ନେଇକି ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି ଯେ କେମିତି ଲେଖିବି, ସେସବୁ ଏମିତି ଲେଖିଲି କବିତାଟା ଆସିକି ପୁଣି ସେ ଘରଣୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। କେତେ ଲାଗେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କବିତା ଭାବିବାକୁ, ବା ଯେତିକି କହୁଛନ୍ତି କେତେ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ଆପଣ ଭାବି ପାରନ୍ତି ନା କେତେ ଟାଇମ୍ ଲାଗେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କବିତା ଲେଖିବା ପାଇଁ? ପ୍ରାୟତଃ ମୁଁ ଫେସବୁକରେ ଛାଡୁଛି ପଦିକିଆ କବିତା, ଆଜ୍ଞା। ସେଟା ମୁଁ ମତେ ଭାବିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗୁନାହିଁ। ତାପରେ ସେମିତି ବି ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଗଲାଣି, ମୁଁ ଆଉ କାଗଜ କଲମରେ ସେସବୁ ଲେଖେ ନାହିଁ। ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ସେଗୁଡା ଲେଖା ହେଇଯାଏ ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ମୁଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସ୍କ୍ରିନରେ ତାକୁ ଲେଖେ। ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ଆପଣ, ମୁଁ ଥରେ ଯାଇଥିଲି ରାଉରକେଲା ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ, ସେ ରାଉରକେଲାରୁ ଫେରିଲି ବସରେ ବସିକି ଏବଂ ସେଇଠୁ ଗୋଟେ କବିତା ଭାବିଲି, ମୁଣ୍ଡରେ ଭାବିଲି, କାଗଜ କଲମରେ ନୁହେଁ, ମୁଣ୍ଡରେ ଭାବିକି ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଲେଖିଲି। ତାହା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିକି ଶେଷ ହେଲା 4 ପେଜର କବିତା ଏବଂ ସେଇଟା ମୋର ହଉଛି ଗୋଟେ ସବୁ ସମୟର ଗୋଟେ ଭଲ କବିତା, ହାର୍ଟ ଅପରେସନ। ଆପଣ କେତେବେଳେ ଶୁଣିଥିଲେ? ନା ଆପଣ ଟିକେ କହିଦିଅନ୍ତୁ, ଆମ ଦର୍ଶକ ମାନେ ବି ଟିକେ ଶୁଣି ଦିଅନ୍ତୁ, ହୁଏତ 4 କବିତା ପେଜର ନା? କହିପାରିବେନି। ହଁ ମୁଁ ପଦେ ଆଜ୍ଞା, କହିଦଉଛି। ଆଜ୍ଞା। ସର୍ଜରୀ ପ୍ରଫେସରଙ୍କୁ ମେଡିକାଲ ଛାତ୍ରମାନେ ପଚାରିଲେ ସାର୍ ହାର୍ଟ ଅପରେସନ କରନ୍ତି କିପରି? ପ୍ରଫେସର କହିଲେ ଡୋଣ୍ଟ ୱରି, ପେସେଣ୍ଟ କେହି ଆସନ୍ତୁ ଦେଖେଇଦେବି ତମକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କରି। ଯୋଗକୁ ସେଦିନ ଜଣେ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କର ହେଲା ଚେଷ୍ଟ ପେନ୍, ପ୍ରଫେସର ଦେଖୁ ଦେଖୁ କହିଲେ ତୁରନ୍ତ ଦରକାରଙ୍କର ହାର୍ଟ ଅପରେସନ। ଘଣ୍ଟାଏ ଭିତରେ ଅପରେସନ ନହେଲେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପ୍ରାଣବାୟୁ ଉଡ଼ି ଯାଇପାରେ। ଛାତ୍ରମାନେ ଆନନ୍ଦରେ କହିଲେ ସାର୍ ଆଜି ବୋଧେ ଶୁଭ ଦିନ ଅଛି, କାରଣ ରୋଗୀ ଗୋଟେ ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ମନ୍ତ୍ରୀଟେ ମିଳୁଛି। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନାଡ଼ି ଦେଖି ପ୍ରଫେସର କହିଲେ ଓ ଗଡ୍, ୟାଙ୍କର ତ ଦରକାର 2-4ଟା ମଣିଷର ବ୍ଲଡ। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଚାମଚା ମାନେ ପଚାରିଲେ ସାର୍ ଆମ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦେହରେ କଣ ମଣିଷର ରକ୍ତ ବୋଲି ବିଲକୁଲ ନାହିଁ? ପ୍ରଫେସର କହିଲେ ହୟ ମଣିଷର ରକ୍ତ ଥିଲେ କଣ ଲୋକମାନଙ୍କର ଗାଳି ତାଙ୍କୁ କାଟନ୍ତା ନାହିଁ? ଯଦି ଚାହ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆୟୁଷ ତୁରନ୍ତ ଯୋଗାଡ଼ କରି 2-4ଟା ବ୍ଲଡ ନେଇ ଆସ। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଚାମଚା ମାନେ ଯାଉ ଯାଉ ଫେରି ଆସି ପଚାରିଲେ ସାର୍ କହିଲେ ତ ଆଣିବାକୁ ରକ୍ତ, ହେଲେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବ୍ଲଡ ଗ୍ରୁପ କଣ କହିଲେ ନାହିଁ ତ? ପ୍ରଫେସର ହସି ହସି କହିଲେ ହୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ରକ୍ତ ଶୋଷି ଶୋଷି ଏ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କଣ କିଛି ବ୍ଲଡ ଗ୍ରୁପ ଥାଏ? ଯେହେତୁ ନଥାଏ, ଏ ଠାରୁ ଜେଡ୍ ଯାଏ ସବୁ ରକ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କଠି ଖାପ ଖାଇଯାଏ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣ ମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ହସର ଖୋରାକ ବି ଦେଉଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ହସିବାକୁ ଆଉ ଖୋରାକ କିଛି ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍, ଏତେ ଟେନସନ୍, ଏତେ ଟେନ୍ସ ହେଇକି ରହୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ। ଆପଣ ଏମିତି ଦେଖିବା ପେସାରେ ଜଣେ ଆପଣ ସରକାରୀ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ବ୍ୟଙ୍ଗ କବିତା ଆପଣ ଚାକିରି ବୋଲି ଖାଲି କହିବ ସରକାରୀର କିରାଣୀ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କହେ ଯେ ମତେ ପଚାରେ ଯେ ମୁଁ ହଉଛି ଅଫିସ କିରାଣୀ, ସେ ଅଫିସ କିରାଣୀ ମୁଁ କିରାଣୀକୁ ଏତେ ଛୋଟ ଭାବିବନି, କାରଣ ଓଡ଼ିଶା କିରାଣୀ ଖାଲି ଫାଇଲରେ ଫିତା ବାନ୍ଧନ୍ତିନି। ଓଡ଼ିଶା କିରାଣୀ ଖାଲି ଫାଇଲରେ ବାନ୍ଧେ ନାହିଁ ଫିତା, ଏମାନଙ୍କୁ ସାରା ପୃଥିବୀ ଯାକର ଚିନ୍ତା। କେମିତି ନା ତେନ୍ଦୁଲକର କେତେଟା ଶତକ କଲା, ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁରେ କେତେଟା କୁକୁଡ଼ା ଆଉ କେତେଟା ବତକ ମଲା, କିଏ ହବ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ସେୟାର ମାର୍କେଟରେ କାହାର କେତେ ଲାଭ ହେଲା, କାହାର କେତେ କ୍ଷତି, କରୀନା କାପୁରର କାହା ସାଙ୍ଗେ ଠିକ ହେଲା ଶାଦି, କାହା କଣ ଖାଇଲେ ଭଲ ହବ ନାଳ ଝାଡ଼ା, ଭଲ ହବ ସର୍ଦ୍ଦି, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ବହୁତ ଚିନ୍ତା ଆମେ କରୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିରାଣୀ ମାନେ। ତେଣୁ ଛୋଟ କାଟରେ ଭାବିବା ଉଚିତ ନୁହଁ।